Mga ulo sa balita, Job Start Partner Employers Orientation and Technical Training Right Shop, gipahigayon. Update sa orientation kabahin sa programa o serbisyo sa buhatan, gihanyag. Employers Forum and Right Shop gipahigayon sa Oroquieta City, Pesto, Cagayan de Oro, imbitado. Kalampusan sa peso. Maayong adlaw Cagayan de Oro, maayong adlaw City Hall. Mao kini ang kalihukan kalampusan sa peso bulan sa Mayo 2023. Ipasiugdahan sa Public Employment Service Office Cagayan de Oro ang Partner Employers Orientation and Technical Training Workshop kini alang sa Job Start program nga pagasugdan na sa mga musunod nga mga adlaw. Si Mariel Ann de la Cruz para sa balita. Ipasiugdahan sa Public Employment Services Office Cagayan de Oro ang Partner Employers Orientation and Technical Training Workshop nga gipanguluhan ni PESO Manager Kathleen Kate Sorilla kauban si Job Start Focal Rolly Bacod ni adtong Mayo 18, 2023. Siyam ka employer ang nasayrang kumpirmadong makipagtimbayayong sa programa sa Job Start Wave 8 human sa pagpangulitawo ug paghanyad sa kaundaan sa maong programa. Karong tuiga nakabaton kita og mga bag-ong partner employers nga gikalipay og dako ni OIC Regional Director sa DOLE-X Estrella Uy Pahala. Ang dali nga run-through sa dagan sa proseso sa Job Start gihatag ni Joyce R. Tangara. Ang DOLE-X JSP Focal nga gisundan sa diskusyon sa mga detalye alang sa drafting sa technical training course ni Miss City na Shiba Talon Alonto, Labor and Employment Officer D3 sa DOLE CDO-FO. Gisundan sa maong aktibidade sa pagpirma sa pledge ug commitment sa partners employers, DOLE Regional and Field Office Team ug PESO CDO Team. Nagtimaan sa pagsugod sa Wave 8 nga pagpatuman sa Job Start program. Gitinguha nga moabot sa usa ka gatos ka mga benepisyaryo nga lumulupyo sa dakbayan ang mahatagan aning programa. Ang registration alang sa pagdawat sa buot mosalmot sa Wave 8 sa Job Start. Gisigdan na ni adtong Mayo 22 hangtod Mayo 31 ning tuiga sa buhatan sa peso. Ako si Mariel Ann de la Cruz, ang inyong kapeso. Ang Public Employment Service Office mipahigayon og updates ug orientation mahitungod sa mga programa ug serbisyo sa buhatan. Aniya si Chris Jake Binondo alang sa balita. For employment after an initial interview, migrant workers, Kauban ang Department of Migrant Workers DMW ug Overseas Workers Welfare Administration 10. Ang Public Employment Service Office Cagayan de Oro nagpahigayon og updates and orientation on programs and services ni adtong Mayo 16, 2023 ning dakbayan. Gitambungan sa DOLE 10 Cagayan de Oro City Field Office pinanguluhan ni Provincial Director Emmanuel G. Toledo nga mihatag sa iyang mensahe ngadto sa mga participant nga gikan sa barangay lokal government units, international recruitment agencies sa Cagayan de Oro, PESO MAP 10, DMW 10 ug OWA 10. Sa kalihukan nga gipanguluhan ni PESO Manager Kathleen Kate D. Sorilla, giklaro niya nga ang tumong sa maong kalihukan para ma-professionalize ang natad sa pagpangempleyo sa laing nasod ug nagpadayag nga kauban ang buhatan sa paghatag sa disente, luwas ug clerics na trabaho abroad. Ang mga mamumulong gikan sa nagkalain-laing buhatan ug ahensya sa gobyerno nakig-alayon sa DOLE 10 CDO-FO ug PESO CDO. Lakip na ang Regional Coordinator DMW REU 10 Analiza V. Tiglao, Attorney the 2nd Michael Thomas Arao sa DMW Protection Division, Welfare Reintegration Officer Mary Hill A. Damasing Palisbo sa DMW 10, Harry B. Boris sa DMW OWA RW10 ug OFW Help Desk Focal Person Lynn M. Guzman. Dungan sa maong kalihukan